एबरे एटा हे गेलानी कोना लिंग्विस्टिक। अच्छा पिले इंडो आर्यन लिंग्विस्टिक फैमिली भितर को लैंग्वेज जाउची मोनालिसा इंडो आर्यन लिंग्विस्टिक फैमिली भितर को लैंग्वेज जाउची असमीज बेंगली गुजराती हिंदी मराठी ओडिया पंजाबी संस्कृत एंड उर्दू लैंग्वेज एतिक सब जाक मन रखा पड़ो से गोटे इंडिविजुअली पकईदब धर जो मुझे कहबी पंजाबी लैंग्वेज बिलोंग्स टू व्हिच लिंग्विस्टिक फैमिली मनला नेक्स्ट ताले देखिबा हमर बेंगली कुह गुजराती कुह हिंदी कुह काश्मीरी कुह मराठी कुह ओडिया कुह पंजाबी कुह संस्कृत कुह आउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो हमर ए जो इंडो आर्यन लिंग्विस्टिक फैमिली कथा जदि हमें करबा ताले एटी गोटे किछिटा भी टर्मिनल अछि रिलेटिंग टू संस्कृत बाबद रे संस्कृत को स्क्रिप्ट बरड करा जायछि देवनागरी स्क्रिप्ट ए टिके मु रीडिंग प्ले कर दूची हाफ पेशेंस Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, and Urdu languages came under the Indo-Aryan linguistic family. Of all the languages belonging to this linguistic family, Hindi is the most important. ये जो इंडो आर्यन लिंग्विस्टिक फैमिली भितर सबुठारे इंपोर्टेंट कोड रहला सब भल कर पढ़ा पढ़ी कर जी जिते घुषा घुषी पाठ कह मत से घुषा दिया ना सार को चिन्मय सार को दियो घुषा कि मैडम आसन दियो एत जमा आइडियल हुए अलसमी हुए अलमोस्ट ऑल समस्त भल पोटेंशियलिटी अच्छी घुषिक आसिक दिए कि सार आम यहाँ पढ़ीचु आम आपको पचार हूँ तनु समस्ते our constitution recognizes Hindi as the national language and in 1963 it was declared as the official language. हिंदी की हमें official language केबे declare कले 1963. Hindi along with its allied languages like Hindustani, thank you. Hindustani, Urdu, Punjabi is claimed to be the mother tongue of more than 50% of Indian population. इंडियन पॉपुलेशन रा जो अच्छी विशेषकर यदि आम लिंगुआ फ्रांका को जीवा पर्टिकुलरली 50% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन कौन कहते हिंदुस्तानी उर्दू पंजाबी हिंदुस्तानी उर्दू पंजाबी हिंदुस्तानी उर्दू पंजाबी ये लैंग्वेज कहते people living in Indo Gangetic plains in North India speaks in Hindi one form or the other. हमें जो हिंदी लैंग्वेज कहूचे आम हिंदी लैंग्वेज रो गोटे किछि फॉर्मेट नाही मु जदि हिंदी कहबी मो लैंग्वेज गोटे प्रकार हिंदी ज्योतिका जदि हिंदी कहबो केही सुनिबेनी उठिकी पळे स्मृति जदि कहबो अधा अधा हिंदी अधा ओडिया अधा इंग्लिश इवन आम देश रे जो मुस्लिम माने अछन से माने भी ठीक हिंदी कहउना कहउजंदी ठीक हिंदी केही कहउना सी जतबे हिंदी कहउजंदी हमें कोन करछे हमर एसेंट पढि होछि ओडिया बुझीपार ना ना आसेट पढ़िया ओडिया जोटा कि पूर्णा त्रिपाठी बढ़िया मो कमेडी करूना कि आम इंडिया रे मुस्लिम माने केमिति कहती भाषा हसे होचंदी पेट दर्शन वास्तविक आम सी तो ओडिया अधा कहले ओडिया हिंदी अधा कहले परफेक्टली हिंदी से माने कोन कहबे केमिति कहबे तेणु आमर देखा जाउछि पिले जो माने पीपल लिविंग इन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इन नॉर्दर्न इंडिया स्पीक इन हिंदी इन वन फॉर्म और अदर जो माने नॉर्दर्न इंडिया रहले से माने कोन कहले हिंदी ऊपर फोकस करले अच्छा ताले हिंदी डेवलप्ड फ्रॉम ए लोकल डायलेक्ट स्पोकन इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इट borrowed from sanskrit and used devanagari as its script तेणु देवनागरी स्क्रिप्ट ऊपर कोन कला एनालिसिस कला हिंदी एंड उर्दू टुगेदर इज नोन एज हिंदुस्तानी एटी अंडरलाइन करबा दरकार हिंदुस्तानी हमें काहा को कहले हिंदी एंड उर्दू हिंदी एंड उर्दू को जिते बेला में कंपाउंडेड करनेले ताको हमें कहले हिंदुस्तानी केते बेले इन 1907 both are similar in their spoken form and greatly differ in their written form उर्दू रो लेखा गुडा को अलगा प्रकार आ हिंदी रो लेखा अलगा पहिला बेले सिना टिके सिमिलरिटी होउची तार जो स्ट्रक्चर लेखिबार स्टाइल ता अलगा प्रकार पहिले रे टिके गोटे मिनिट ट्री ब्रेक
Okay, students. Both are similar in the spoken form and greatly differ in their written rulers. Written form. Urdu developed from different dialects spoken in near Delhi. Urdu टा मतलब different dialect रे दिल्ली level रे जेतले कुहा जाई पारुची. It was the language of Mughal rulers. Mughal ruler मानकर एटा थिला प्रकृति रे कोन dialect বা language. Mughal ruler जनक ना कहलो. Mughal dynasty ruler कर कोन ना. हाँ, very good. Akbar, Babur, Humayun. It is the language of Mughal rulers. Urdu borrowed many words from Persian and developed Persian script as its own. Urdu प्रकृति का language कोटु बहुत wording गुड़ा derive करछि Persian. So Punjabi is the language of the Sikh community and it uses Gurumukhi as its script. यदि हमें कहिबा देवनागरी स्क्रिप्ट का पे हला संस्कृत पंजाबी पे हला कोन it resembles Hindi in its spoken form. पंजाबी माने जो भाषा रे कहंदी हिंदी भली रिजेंबल हुए किंतु एक्यूरेट हिंदी बोली हमें केबे कहि पारि एक्यूरेट हिंदी कहि परिबन देखो then Dravidian linguistic family mainly the four southern languages namely Kannada, Malayalam, Tamil and Telugu are come under the Dravidian linguistic family. Dravidian linguistic family. Kannada is the language spoken by the people of Karnataka who constitute more than 50% of our population. Kannada होची कोटिकार भाषा को देशर लोक माने कन्नड़ कर्नाटक अच्छा जोडी who constitute more than 5% of our population our total population ro 5%. Malayalam is the language spoken by the people of Kerala. Kerala ro लोक माने कोन कहले Malayalam who form at about 5% of our population. एटा को तमे कोन करियो पहिले आधेरे किछि रूल रेगुलेशन नाही आको रिपीटेडली घोषि केति के मन एगुडा को न घोषिले मगर भलो भाबरे बुक राति रे पढ सकाळे से टीचर मन को घोषा दियो गोटिए प्रकार नोट कॉपी करो से ओडिया हो कि इंग्लिश हो सेही को रेगुलरली जुआडे जा पिकनिक गला बेले भी बैग रे नै करी जाई गोटे नाचिला आ गोटे जो बोरिंग हो चुपरी करबा कोन टिके बाहर कलो बयटा को देखि एवरीथिंग वुड बी ओके एवरीथिंग वुड बी ओके तुम तो सेकंड ईयर पिला माने के एग्जाम अछि बोले पिकनिक के जाउना ते सुनि करी then students Tamil is the mother tongue of the people of Tamil Nadu who constitute at about 9% of our population. 8%? 9%. Telugu is the language of the people of Andhra Pradesh who constitute more than 10% of our population. Our population 10%. Here really constitute the people of Andhra Pradesh till then their speaking language is Telugu. Telugu is the language of the people of Andhra Pradesh who constitute more than 10% of our population. It is the second largest linguistic. यदि हमें कहिबा हमर फर्स्ट जोटा अधिक स्पोकन होचने को लैंग्वेज हिंदी सेकंड के ले तेलुगु वेरी गुड द ऑस्ट्रिक लिंग्विस्टिक फैमिली ऑस्ट्रिक लिंग्विस्टिक फैमिली रे को माने को इंक्लूड करा गला लैंग्वेजेस ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन लैंग्वेज को केही बुझी परिबे से को लैंग्वेज कोन मो भी बेले बेले मो मुंडो खराब हे जे से कोन कहू जंदी आगु गाली देले हम बुझी परिबानी it mainly includes the languages of a tribal population. Majority of the languages and dialects spoken by the tribals of central India belongs to linguistic family.
जदि आमे कहबा ऑस्ट्रिक लिंग्विस्टिक फैमिली को ट्राइबल लोक माने कहंती सेंट्रल इंडिया रे जो माने थांती से माने ही ताकू कहि थांती को माने सेंट्रल इंडिया so students then Sino-Tibetan by Sino-Tibetan linguistic family these also includes tribal languages most of the languages and dialects spoken by the tribals of the central India belong to Sino-Tibetan linguistic family सेंट्रल इंडिया रे को मानकर लैंग्वेज थाए साइनो-तिबेतान लिंग्विस्टिक फैमिली एवं जोटा डेलिबरेटली कुआ जाउछ हमें कोन ना ट्राइबल लैंग्वेज बोली कंसीडर करूछु majority of Indo-Aryan and four Dravidian languages are included in the 8th schedule of our constitution Sino-Tibetan एटी टिके बोधे मिस्टेक रही छि मु भाबुछि अछि कि इंडिया सेंट्रल इंडिया दीटा कहिछि टिके ब्यूरो बुक देला पढिला परे भी जानले एटा बोधे नॉर्थ इंडिया रहिबो लैंग्वेज होछि सेनो-तिबेतान नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वांचल एके करेक्शन कर दो नादी आपण मानकर तो समस्त पाखे बुक अछि बुक रे टिके चेक कर दो सब बेले सेति पे मैं ब्यूरो बुक टा ये बुक टा कार तू मन रही तो लिखि दो टिके ताकि पेन दे लिखि दे नॉर्थ ईस्ट देख ताले पहले हमें देखिबा majority of Indo-Aryan and four Dravidian languages are included in the 8th schedule of our constitution जोटी लैंग्वेज आसी गला माने तमे भाबिना एटा कोन को शेड्यूल ये मन होछ ना नहीं से जो 12टा शेड्यूल होछि ताको कंप्लीट कर दियो मैक्सिमम टाइम रे तमे देखिबो पॉल साइंस रे तमरा आसीला यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एरिका जे गोटे शेड्यूल कंफर्मेशन कला लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्ट एठी कोन कला लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर गोटे लिस्ट आसी गला एगुडा टे भलो रख आउ भी स्पून लिस्ट रही गला हमर कोठी विशेष कर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रे पंचायत राज एरिका से गोटे लिस्ट म्युनिसिपलिटी आउ प्रत्येक गुडा गोटे डिस्कशन करी मन रखि दियो देखिए अभी मु तुमको से लिस्ट रो बुद्धि हम आज पठे देबी क्या कहले ठीक है न ले ठीक है पठे जो व्हाट्सएप पे पापले but our urban centers are multilingual in composition. It is also observed that the same language is differently spoken in the main linguistic states. Dialects of a language are also many. Thus, this multilingual nature of the country continues to affect each and every aspect of our society life and possesses a serious threat to our national unity. जोटी अर्बन एरिया अछि प्रत्येक स्टेट रे अर्बन अछि ना नाही अर्बन पीपल अर्बन एरिया रे डिफरेंट स्टेट रे लोक माने आसी रहिले हम कटक टाउन कटक टाउन मु भाउची सब भाषा भाषी रे लोक माने अछि कि जो लैंग्वेज कहले तारे जे मु जने केरली लोक तुमको पाठ पढेली पर लैंग्वेज को तमे टिके टिके ऑब्जर्व मु जने बेंगली लोक तुमको बंगला रे पाठ पढेली तमे टिके टिके ऑब्जर्व कलो तमे एटा कोन होची पिले पर्टिकुलरली हमर जो मदर टंग बा रीजनल लैंग्वेज पर जेते बेले आमे पर्टिकुलर ए जे गोटे लैंग्वेज को बेस करी किछि कहबा बा डेलिबरेशन दबा सेते बेले हमर पोटेंशियली कोन रिलेटेड टू अस्मिता जोटा बीजेपी पावर कास्टी कहि गे ओडिया अस्मिता किंतु अस्मितार अर्थ ए जे कि आमे केई ओडिया रे एसेंट अर्थ जानि जे जोटे कहले कोन ओडिया अस्मिता जहां हमें कहबो ओडिसा रो डेवलपमेंट कहि जहां हमें कार्य करबो जो लैंग्वेज गुडा ओडिया भाषा रो डेवलपमेंट कहि जोटा ही फोकस करबो ओडिया नेता मानक ऊपर फोकस करबो जेतेबेले फोकस करबो सेक्रेटरी माने आईएएस मानक ऊपर ओडिया रो लोक मानक ऊपर फोकस करबो एले कोन से असुविधा रहउची जेतेबेले ओडिया भाषा लेखु जो एटलीस्ट पूर्ण प्रधान सेटिव स्पेलिंग ठीक रहबा दरकार सेटा मते हम चेक कर इंग्लिश रे ठीक रखु स्पेलिंग मैक्सिमम हम ओडिया रे लेखल कोन देखो ताले हमें देखिबा this multilingual nature of the country continue to affect each and every aspect of our social life हम सामाजिक जीवन रे मल्टीलिंगुअल रो किछ ना किछ इफेक्ट पडुची
and poses a serious threat to our national unity and integrity. ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ integration ଉପରେ କିଛି impact ପକଉଛି. Then student tribal composition. ट्राइबल कंपोजिशन कथा जेतବେଳେ ଆମେ ପିଲେ କହୁ ଆମ ट्राइबल कंपोजिशन को पर्टिकुलरली आधर मध्यम गोटे रहिछि कोट अकॉर्डिंग टू पिडिंगटन सेकंड पैराग्राफ रे पिले टिकेट रीडिंग कर दे इंट्रोडक्शन तापर डिस्कशन करै दबा कन ए टर्मिनोलॉजी गुडा मन रखबा टिके कष्ट से जाहो ए 20 मार्क्स भीतर आपको जेमिति ले कवर अप कर दियो अगेन एंड अगेन रिपीटेडली सारा जो 20 मार्क जेंति 20 आउट ऑफ 20 समस्त सिक्योर करिव ट्राइबल ग्रुप्स विलेजेस एंड टाउन्स आर थ्री इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इंडियन सोसाइटी रे जदि हम देखिबा फर्स्ट पार्ट ट्राइबल ग्रुप सेकंड विलेजेस थर्ड है टाउन्स are three important constituent of Indian society. Tribals constitute at about 9% of the total population of India. India total population ro 9% होचंदी tribal. But this vast population is heterogeneous in nature. ये जो tribal population से गोटिए जगह रे confine हेकि रही नांती. ये जदि रहलनि उत्तर रे किए रहलनि दक्षिण रे किए रहलनि पूर्व रे किए रहलनि पश्चिम से पूरा मिंजिल हे गेलनि लास्ट को ट्राइबल लोक माने सब ओडिया रे कथा कहले नै जो हम से ताको भाषा को भूलिया को चेष्टा कले बट दिस वास्ट पॉपुलेशन इज हेटेरोजेनस इन नेचर डिफरेंट ताको नेचर होमोजेनस जदि हो सिमिलरिटी ऑफ नेचर हेटेरोजेनस हला डिफरेंट और सेपरेट देयर आर अबाउट 414 देखि दे चेक कर 414 tribes in India as per the scheduled tribes list modification order 1956 scheduled tribe modification order केबे आस्तिला किता 1956 1956 रे आसिला scheduled tribes list modification order एवं केते ट्राइबल ट्राइब्स अछंती बेली कंसीडर करा जाउची 414 देनी ठीक है देखि देलो there are at about dash tribes in India as per the scheduled tribes list modification order 414 कहीं कि मु जानि बारे एतरे के डाउट आसुनी tribe is a kinship group that constitute a society what is the meaning of a kinship ज्ञाति कुटुंब रिलेटेड tribe तांकर तमे जेम देखुजिबो पिले मेडी कहिबी तम निज कथा भाबो तमे तीन पुरुष पर्यंत जानिछ तम घर लोक माने कोट कहिछ पिता घर जो घर करिसेंती कॉलेज छकरे मिनिमम 2 पुरुष 3 पुरुष लानी ताको जेजे बाबा घर हला कि किंतु मु वर्तमान कहबी पूनम घर जो घर करिसेंती तांकर बापा एबे नुवा जगह जाय घर करिसेंती तांको बापा जो घर कले सेही घर कोन तांकर आगु आ जनरेशन तांको की खांडे किन कि तांको ज्ञाति कुटुंब कोठी घर करना दिले निश्चित थिबे आमे जदी मु वर्तमान कहबी मोर बैकडेट 10 पुरुष मु जानि जानि 3 पुरुष को जानि छी आउ जो 7 पुरुष लोक कोउठ दिले कि जानि छी ताबे के डायरिया रे जाइथिबे के हइजा रे जाइथिबे के मेळे रे जाइथिबे के टाइफॉइड रे जाइथिबे बुझि परछन नै तनो हमर जदी जनरेशन को हमें बैकडेट को देखि देखि जिबा हम मानक बिचरे गोटे मॉडिफिकेशन आछि सोशल ऑर्डर रे तनो ट्राइब इज ए किनशिप ग्रुप दैट कॉन्स्टिट्यूट ए सोसाइटी जोडी किनशिप अछि सेकी लैंग्वेज होछि वाइटल फैक्टर सोशल रिलेशनशिप पई लैंग्वेज का वाइटल फैक्टर मु एठी कहबी तमे माने कोन कलो गलो पिकनिक तमरो कोडी जाउछ सानघागरा गलो तमे तले सानघागरा गलो सेठी धरा जो देखिलो गोटे अछंती कोन ना ओडिया भाषा कहउथिबा पिल्ला आ गोटे अछंती कन्नड़ आ गोटे तेलुगु आ गोटे बेंगली सब वेराइटी अछंती तमे ओडिया माने का सहित हटाते मिसिबो ओडिया माने आम जाति भाई हैंडसे जय जगन्नाथ तमाने कोन लैंग्वेज ता हमर प्रथमे आइडेंटिफिकेशन कर दिया रिलेशनशिप जेपन तमे जनक भाषा को न बुझी तो ता सहित रिलेशनशिप केमति क्रिएट करिवो when social relationship is established it is going on through language प्रथम होची भाषा सो स्टूडेंट्स देखो सेमते ट्राइबल ग्रुप जितले अछंती तांकर मध्ये गोटे गोटे प्रकार सोशल डेलिब्रेशन पय लैंग्वेज अछि सो अकॉर्डिंग टू पिडिंगटन a tribe is a group of people speaking a common dialect inhabiting a common territory and displaying certain homogeneity in their culture बहुत ट्राइबल अछंती ग्रुप पिले विशेष करी तमे जानिथिबो बरगड देवगड बरगड बरगड देवगड साइड रे लोक माने अछंती जेतेबे तांकर मैरिज करंती ट्राइबल ग्रुप ए जो टीण को बाडे के धुम धुम के बाडौथिबे रात्रि तांकर चलीथिबो आउ सेही मानक ग्रुप भी किछि आसी के रहि जाय छथि कोठी एही पाखरे गोटे जगतपुर एरिया अछि
ଏବେ କଣ ହେଲାଣି ମଡିଫିକେସନ ହେଲା ଆଉ ଟିଣ ବାଡଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଥିଲି 10-12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଟିଣ ବାଡେଇକିରି ମ୍ୟାରେଜ ଫଙ୍କସନ ହଉଥିଲା। ଏବେ ତ ଯୁଗ ହଉଛି ଡିଜେ ଯୁଗ, ଡିଜେ ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ପିଇଦେଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ନାଚିଲେ ଆଉ ରାତି ଦିନ ନାଚିଲେ, ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଇଗଲା କଣ କି ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅକେଜନକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିଲା, ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଦେଇ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ପିଲେ ଧରାଯାଉ ମୁଁ କହିବି ଆମେ ହଉଛେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସେଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ର ଲୋକ। ଆମେ ସବୁ କଣ? ଆମେ ହଉଛେ ସାନ୍ତାଳ। ସାନ୍ତାଳର ଯୋଉ କଲଚର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା। ସାନ୍ତାଳର ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା ଠିକ ପୋଟେନ୍ସ। ଆମେ ଧରା ଯୋଉ ଓଡିଆ, ଓଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା କହିଦଉଛୁ, ସ୍ମୃତି ଏଇଟା ଅଷ୍ଟମୀରେ ମିଳିଛି କି? ହଁ ସାର୍ ମୋର ଅଷ୍ଟମୀରେ ମିଳିଛି। ପୁନମ ସେଇଟା ଅଷ୍ଟମୀ ନା? ହଁ ଅଷ୍ଟମୀ। ଆମ କଲଚରରେ ଅଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ମାମୁଁ ମାନେ ସବୁ କିଛି କିଛି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୋମୋଜେନିଟି ନା ନାଇଁ, ସିମିଲାରିଟି ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଯାହାର ମାମୁଁ ଘର ନ ଦେଇଥିବେ ତା ମନେ ମନେ ମାମୁଁକୁ ସିଏ କଣ କହୁଥିବ ସିଏ ଜାଣୁଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ମାମୁଁକୁ କହୁଥିବ କହୁଥିବ, ମାମୁଁଙ୍କ ଭଉଣୀ କି ବି କହୁଥିବ। So, ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ବେସିକାଲି according to predictor, a tribe is a group of people speaking a common dialect, inhabiting a common territory, and displaying certain homogeneity in their culture. ତାଙ୍କ କଲଚର ର କିଛି କିଛି ହୋମୋଜେନିଟି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅବଜର୍ଭ ହଉଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର କଲଚରରେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ଇଭେନ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେଠି ହୋମୋଜେନିଟି ନାହିଁ, ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପର ମଧ୍ୟ ହୋମୋଜେନିଟି ରହିଛି। So students, tribes have a strong sense of distinctiveness and separate themselves. Non-tribal ପାଖରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। Language is one of the strong traits by which they identify themselves. However, the numbers tribal population of India are classified into different classes or groups on a different basis, such as geographical location, language, race, and socio-economic development. ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କୁହ, ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ କୁହ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁହ, ରେସ୍ କୁହ। Particularly, I am associated with the tribal people of ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଯାଉଛି 10-12 ଜଣ ଆଣୁଛୁ ଫର ଫିଜିକାଲ ଆଉ ଆମର ଫାର୍ମିଂ ପାଇଁ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫାର୍ମିଂ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବସ୍ତିରେ ଯାଇ ପଶିଯାଏ, ମତେ କିଛି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ସବୁ ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ଭାଷା କଣ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କଣ, କହିବା ଶୈଳୀ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଓଡିଆ କହିଲେ ସିଏ ବୁଝିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଆମେ ବୁଝିପାରୁ। ସେମାନେ କଣ କଲେ, ବାହାର ଯାକୁ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆମେ ଅକେଜନାଲି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସେ କି ଆମ ଭାଷାକୁ, ଆମେ କେହି ତାଙ୍କ ଭାଷା ଜାଣିବୁ କୁହ। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ କଥା ରିଲେସନସିପ ରୁହେ। କଣ ରିଲେସନ? ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ। ତମେ କୋଉଠି ରହୁଛ? ଆମେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ରହୁଛୁ, ଆରୁଆ ପାଖରେ। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଅଛି। ତମେ କୋଉଠି ରହିଛ? ଆମେ ରହିଛୁ ବିଶେଷ କରି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ, ଆମର ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଅଛି, ଲୋକେସନ ଅଛି। ତେଣୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ପପୁଲେସନ ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନ 9%, ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 9%, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋକାଲିଟି ରହିଛି, ରିଲେସନସିପ ରହିଛି, ଇଟ ଇଜ ଟୁ ସର୍ଟନ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କହୁଛୁ, କଟକରେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ରହୁଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ଓଡିଆ ଭାଷାଟି, ଯାଜପୁରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଜପୁରରେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ପରଫେକ୍ଟ ଓଡିଆ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ଓଡିଆ। ଆମେ ଓଡିଆ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଆମ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରାଗମେଟିଜିମ ଆସୁନି କି? କୁହ। ତାହେଲେ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ରେସ୍ ଓ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସାମାଜିକ ଚଳଣିରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ କଣ କଲେଣି ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଜକୁ ଗଲେଣି। ବିଲରେ ଯାଇକି ଲେବର ଫୋର୍ସ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ସେଠି ମୋବାଇଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ଆସିଗଲାଣି। ସେମାନେ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନାହାନ୍ତି। They are getting themselves to be modernized. So students, classification of tribes on the basis of a geographical location. Geographical location is one of the most important basis of classifying Indian tribes. Generally, Indian tribes is divided into three main zones. ତମେ ଦେଖିବ ଗାଁ ଗହଳି କି ଗଲେ, ତମେ ତମ ଘର ଯାହା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ତମ ଘରଟା ଟିକେ ରୋଡ ପାରରେ ଗଲନି, ଏଇ କୋଠା କର, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ, ଟିକେ ରୋଡ ସାଇଡରେ କଲ, କଟକ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିକି ଘର କଲ,
आजिकल गाँ गहली जो लोक अच्छा आपण कोटी कौन प्लट किଣିले जे तुम प्लट न किच इकोनोमिक स्टाटस बोधे भल नहीं जॉइंट फैमिली भीतर जदि अच्छ सांगे सांगे से भांगी देबे घर तो इंडियन सोसाइटी बर्तमान घर भंगा सोसाइटी जॉइंट फैमिली नहीं पर्टिकुलर तुम निजे तुम घर कथा भाव मुझे मो कथा गाँव घर अच्छी घर बिल्डिंग अच्छी घर लोक कई ना कौटी आम बाहर जगह कि घर रही गाँ लोक मान एमती पर्सपेक्टिव बाहर सब जगह हाँ जगह प्लट पकड़ भल कौन भल भल कौन गाँव परिवेश गाँ को जाऊ जाऊ केते हम इंडियन सोसाइटी की फर्स्ट क्लास सोसाइटी विलेज परंपरा की परंपरा भाभी नियो मु सब दिन संध्या बेले गाँव पहुंची सकाळ होची कटक टाउन को मु व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाउन एंड विलेज गाँ मुंडे पहुंचला अरे आसिलु ये केमिति अछि टाउन रे मु जो घर रहूची पड़िशा घर जानी ये लोक कोड़ी गले कौन कले मु भी जानी ताकर कौन कले सी कौन रोषे कले आमे कौन रोषे कले जना पडुनी आमे जतले रोषे करूछु टिके आम बासना ताका बासना टिके आम होई आमे किए जानूछ वर्षा घर पाखे गोटे बाहागर है छात उपर पेंडाल है मु कहली वर्षा घर बोधे कार बाहागर होची मते कार्ड फार्ड मिलिबो ना मु छात उपर गले वर्षा घर छात हमर छात दिसुची सब बेले अनैली जदि मो गाँ कथा होता वर्षा ऑटोमेटिकली मु वर्षा पर वर्षा तुम कौन बाहर हो सही ना आमर ना मो घर मालिक कि मो पड़िशा हो आमर कौन से ना वर्षा स्टेट कि आम गाँ हिसाब से गोटे अलग रिलेसन गाँ गंडे जानी जनकर झीर बाहर जी हो गाँ साइड जाक कनिया खाई गोटे गोटे सोशल रिलेशनशिप गाँ गंडे ना गाँ गंडे निमंत्रण कार्ड दवा दरकार नहीं कि टाउन जीव एमती हो पिले तमें कह टाउनशिप रिलेशनशिप सेकेंडरी गाँ गहली रिलेशनशिप प्राइमरी इन सिमिलर वे जब आम देखा जो ट्राइबल पीपुल माने जो जियोग्राफिकली लोकेशन रे भितर गोटे प्रकार बॉन्डिंग आसिला एवं से जो जियोग्राफिकल लोकेशन रे रहिले ताकू बेस करी आमे तीनटा मेन जोन रे ट्राइबल पीपुल को डिवाइड कले विशेष करी द नॉर्थ ईस्टर्न जोन तमे देखि नियो हमर मैप रो जतिका मैप रो ऊपर ढाला नॉर्थ ढाला साउथ राइट साइड हैला ईस्टर्न लेफ्ट साइड हैला वेस्टर्न तले एडी जो लोकेशन कोन हमको कहला नॉर्थ सॉरी हाँ नॉर्थ ईस्टर्न जोन दिस जोन इंक्लूड्स द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ ईस्टर्न कश्मीर देखो ईस्टर्न हमर रहिला कोन कश्मीर देखो टिके कश्मीर ईस्टर्न पंजाब हिमाचल प्रदेश नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश आसाम बेंगल नागालैंड एंड बिहार एगुड़ा तुम भलसे पढ़ी मन रखा पड़ो then it's outpost Shimla and Leh in the west then Lisai Hills and the Mishmi Tracts in the east the Akka the Chulikata the Mishmi and the Naga are some of the tribes of this zone को जोन रे नॉर्थ ईस्टर्न जोन रे को ट्राइब माने रहंती यू मस्ट हैव टू रिमेंबर ऑलरेडी पढ़ा गोटे गोटे कॉपी रख नॉर्थ ईस्टर्न में को माने रहिले देखि देबो खाली तंग ना गुडा का पर्टिकुलरली द अका द चिलिकटा द मिस्मी एंड द नागा ये चारिटा जंक ना कोन करिबो मन रखिया को ए जो ना गुडा को टिक एई 20 मार्क पई वर्तमान तम पई देन स्टूडेंट्स मिडिल और सेंट्रल जोन रे को माने रहिले this zone includes the tribal population in साउदर्न उत्तर प्रदेश रे जो मन रहिले मिडिल और सेंट्रल जोन रो बिहार बेंगल ओडिशा मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात एंड महाराष्ट्र चलो आमे देखि देले पिला हम इंडिया रो प्रत्येक स्टेट रे प्रत्येक जोन रे ट्राइबल पीपल अछि ना दी ट्राइबल पीपल निश्चित माने अछि इवन तमे जाइथिबो बाली यात्रा जो माने देखिबो ट्राइबल पीपल माने से माने भी आसी मते दुकान बाजार करछ तमे जो साना घर जीवो से एरिया होची ट्राइबल एरिया ट्राइबल एरिया लोक माने टिफिन सेंटर ट्राइबल एरिया लोक माने आलुदम दहीबरा ट्राइबल एरिया लोक माने गुपचुप आ सबुठर बढ़िया से पिकल्स अचार गुडा पे मिले हम देखिबे से जगह और जो पूल हेची महादेवंकर प्रतिमूर्ति अछि पानी भितरे सेठी बोटिंग व्यवस्था अछि सेटा को मते बहुत बढ़िया फाइनेंस प्लान जो माने कंडक्ट करूचंदी सिक्योरिटी हिसाब रे सेठी होचंदी ट्राइबल से माने जगे के रहबे टाइम में भाई भाई गाड़ी पार्किंग को बाहर करम तो जान
केवल सेतिक नुहति जिते भी टूरिस्ट प्लेस रही ट्राइबल एरिया टोटली से लोकल पीपल देन पिला में यदि देखिबा मेजॉरिटी ऑफ इंडियन ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्स इन दिस जोन सेंट्रल और मिडिल the Baiga, the Bhil, the Gond, the Khond, the Muria, and the Sabara are only a few among large variety of tribes of this area. ଆମେ ଯଦି ଓଡିଶାରେ କହିବା ଆମର ଏଇ ଶବର କାଷ୍ଟ ବି ଅଛି ଶବର ମାନେ ଦେଖିବ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ବେଳକୁ ଆମର ଯୋଉ ପଡିଯିବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ମକର ମେଳା ହୁଏ ହୁଏନି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ମୋର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ଏବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ मकर हाँ मकर संक्रांति आमर तो बहुत फेमस मकर नहीं कि मकर मेला गोटे ट्राइबल पीपुल मानकर अछि से माने से दिन पूजा पार्वण करिवे धूम पी देगी रास्ता कड़े पड़ी देख द साउदर्न और द साउदर्न ईस्टर्न जोन कथा में कहबा ए जो टिके भील हैला गंड हैला खंड हैला एगुडा मन रखियो मुरिया आउ शबर कास्ट द साउदर्न और द साउदर्न ईस्टर्न जोन आज the name implies this zone includes four southern states साउदर्न स्टेट कौन रहिला एक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक केरल के माने सब को लैंग्वेज ऊपर बेसी एम्फासिस दियंती जनरली जनरली को स्पीकिंग पीपल माने को लैंग्वेज ऊपर फोकस करो हमर साउदर्न पीपल नॉर्दर्न पीपल माने हिंदी ऊपर फोकस कले साउदर्न पीपल माने का ऊपर लैंग्वेज फार्मूला जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला हमर प्रॉब्लम रहछि हिंदी और इंग्लिश इंग्लिश जो माने रहिले विशेष करी तमिलनाडु रे लोक माने फ्लुएंट स्पीकर तेनो केरला फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश मैक्सिमम क्रिश्चियन मिशनरीज कोडी केरला रे देखो द भाईगा द भेल द गंड द खंड the Muria and the Sabara are only a few among a large variety of tribes of this group. Then sorry, आमे एटा बदे पढुतिले the southern or the southern eastern zone एटा गोटे मैप कर दबर अफतारे मैप कर देई से मैप रे कोन करबो को जोन रे किए रहिले ताको मैपिंग कर दियो तापर घोषि दियो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रहि गेला एठी धरा जाऊ नॉर्दर्न जोन रे को माने रहिले नॉर्थ ईस्ट रे को माने साउथ ईस्ट रे को माने ताको कोन पर लिखि दियो लिखि दे कि मैपिंग कर दे कि जेम इंग्लिश मीडियम छुआंकर प्रोजेक्ट हुए कोन पर रिपीटेडली देखि देखि